Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR at Maths Form 5 kita dengan masih lagi chapter 2, differentiation ataupun pembezaan, dan ini adalah video yang terakhir bagi chapter ini. Masih di bawah subtopik application of differentiation, dan kita akan membincangkan berkaitan dengan perubahan kecil dan penghampiran ataupun small changes and approximation. So, hari ini kita nak bincang solving problems involving small changes and approximation of certain quantities, ataupun menyelesaikan masalah yang melibatkan perubahan dan penghampiran bagi sesuatu kuantiti. Okay. So air is pumped into a spherical ball with a radius of 3 cm. Its radius changes from 3 cm to 3.01 cm. Okay. So, sebiji bola yang berbentuk sfera ini yang mempunyai jejari 3 cm. So, udara dipampkan ke dalamnya dan jejari berubah sedikit daripada 3 kepada 3.01 cm. Ya, berlaku sedikit pertambahan dari segi jejarinya. Okey. So, bagaimana kita nak menentukan perubahan kecil jejari ini, dan bagaimana pula kita nak menentukan perubahan kecil dalam isi padu bola itu? Jadi kita akan menggunakan konsep perubahan kecil dan penghampiran ataupun small changes and approximation to solve this problem. Okay, look at example 25. Find the small change in the volume V cm³ of a spherical glass ball when its radius increases from 3 to 3.02 cm. Okey, kita baca dan fahamkan soalan dia. Find the small change in the volume. Maksudnya kita nak cari small change. Small change ni kita gunakan simbol delta. Volume kita guna V untuk bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayu kita mungkin kita gunakan delta I lah. Okey, so kita nak cari delta V. So, sebelum ni kita dah belajar rumus bagi perubahan kecil, iaitu delta V approximate to dV over dr, sebab dekat sini volume terhubung dengan radius, dia jejari, times delta R. Okey, kita akan gunakan rumus ini. Jadi kita perlu mendapatkan dV dr dan delta R. Okey, di sini kita telah diberitahu bahawa R increases from 3 to 3.02 cm. Maksudnya R telah meningkat daripada 3 kepada 3.02. So dari sini kita boleh dapatkan delta R. Okey, delta R maksudnya nilai yang baru 3.02 minus nilai yang asal minus 3, this equals to 0.02. Okey, that is the delta R. Okay, now kita nak cari dV dr. Jadi kita perlu tahu dekat sini rumus bagi volume of sphere, that is V equals to 4 over 3 pi r power of 3. Okay, ini adalah isi padu, rumus bagi isi padu sfera. So kita cari dV dr. Jadi dV dr equals to 3 times 4 over 3 pi r power of 2, right? Okay, so we simplify this, we get 4 pi r square. Okay, and when the r equals to 3 cm, then the dV dr equals to 4 pi times 3 square, and this equals to 9 times 4 is 36 pi. Okay. Okay, now we can calculate the delta V by using the formula delta V approximate to dV dr times delta R, that is equals to 36 pi times delta R is 0.02, and we get the answer 2.262. Okay, so therefore the approximate change in the volume is 2.262 cm3. Okay, kita tengok lagi satu penyelesaian daripada summative exercise question number 16. The diagram on the right shows an inverted cone with a base radius of 12 cm and a height of 20 cm. Okay,
So Raja menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon terbalik, inverted cone, dengan jejarinya 12 cm dan tingginya 10 cm. Jejari 12 dan tingginya 20 cm. Okay, if the height of the water in the cone is h centimeter, show that the volume of water V centimeter cube in the cone is V equals to 3/25 pi h power of 3. Okay. So soalan minta kita menunjukkan bahawa isi padu air dalam kon diberi bersamaan dengan 3/25 pi h kuasa 3. Okey, so untuk menjawab soalan begini kita tahu bahawa rumus bagi isi padu kon iaitu V equals to 1/3 pi r square h. Okey, dekat sini kita ada dua parameter r dengan h, the radius and the height. Okey. Dan kita kena hapuskan salah satu lah. Okey. Dan dalam soalan ini kita diminta untuk menunjukkan V dalam sebutan h, maknanya kita akan hapuskan r. So macam mana kita nak hapuskan r? So dekat sini dia dah bagi radius equals to 12. So r over h, radius equals to 12 and h equals to 20. So this is the ratio of the radius and the height. Okay, so we can simplify r in terms of h. This equals to this one 4 times 3, 4 times 5. So r equals to 3/5h. So now we can substitute the r into the formula of V, that is 1/3 pi r square. So r is 3/5 h square h. And we can simplify this equals to 1/3 pi. Okay, 3 square is 9/25 h power of 3. Okay, and we can simplify this 3 times 1, 3 times 3. Then we get the volume equals to 3 pi h power of 3/25. So kita dapat tunjukkanlah bahawa isi padunya V equals to 3 pi h power of 3/25. Okay, next soalan B. Water leaks out through a small hole at the tip of the cone. Air mengalir keluar melalui lubang di hujung bekas. Okay, find the small change in the volume. Okay, find the small change in the volume of water when the height decreases from 5 to 4.99 cm. Okay, apa maklumat dekat sini? So kita nak cari small changes in volume, that is delta V. Okay, kita nak cari ini apabila diberi bahawa h decrease, the height decreases from 5 to 4.99 cm. So dari sini sebenarnya kita boleh dapat the value of delta h, that is equals to 4.99 minus 5, that is equals to negative 0.01. Okay, so this is the value of delta h. So bila kita nak cari delta V, kita perlu menggunakan rumus, that is delta V approximate to dV over dH times delta H. And from the question A, kita dapat tadi dV dH, that is 9/25 pi h square times delta H. Okay, then kita dapat delta V equals to 9/25 pi h is 5, 5 square, times delta H is negative 0.01. Okay, so we can simplify this. 25 and 25 eliminated, so kita dapat 9 times negative 0.01 is negative 0.09 pi. Okay, negative 0.09 pi. So itulah perubahan kecil dalam volume. Okay, seterusnya soalan B2. Show that the decrease of P% in the height of the water will cause, decrease of P% in the height of water will cause a decrease of 3P% in the volume. Tunjukkan bahawa penurunan P% daripada tingginya akan menyebabkan penurunan 3P% dalam isi padu.
Okay, so diberi dekat sini decrease of the height, that is a P% of the height, iaitu kita dapat dekat sini H-nya menyusut sebanyak P% daripada H. Maksudnya delta H equals to P over 100 times H, and because of dia decrease, dia adalah negative. So kita dapat dekat sini delta H equals to negative PH over 100. Okay. Kemudian kita kena cari delta V. Okay. So kita tahu tadi bahawa delta V approximate to dV dH times delta H. Okay. So dV dH kita dapat tadi iaitu 9 over 25 pi H square, okay, times delta H, that is negative PH over 100. And we can simplify this equals to negative 9 over 2500 pi PH power of 3. So this is the delta V. Okay, this is delta V. So to find the percentage change in the volume, that is delta V over V times 100%. That is the formula to find the percentage change in the volume. Then this equals to delta V yang kita dapat tadi, negative 9 over 2500, okay, pi PH power of 3 over the volume. The volume, that is equals to 3 over 25 pi H power of 3 times 100%. Okay, so we can simplify this. We get this equals to negative 3p%. So negative 3p% means that the volume decreased by 3p%. Okay, boleh faham tu? Okey, itu saja untuk video kita kali ini. Sekiranya video ini sangat bermanfaat untuk kamu, jadi cikgu minta kamu tolong like, komen dan subscribe channel cikgu. Okey?